ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ کون عبادت کرتا تھا؟ کوئی مخلوق نہیں۔ ساری دنیا پابند ہو جائے، ان کی شان میں اضافہ نہیں ہوتا۔ ساری مخلوق نافرمان ہو جائے، کمی نہیں ہوتی۔ باپ کو درد ہوتا، بچے بات نہیں سنے تو نافرمان ہو گئے تو کیا فائدہ ہوا تم کو بڑا کر کے؟ اللہ کو نہیں، جس کو دل رہتا اسے درد رہتا۔ دل سے پاک ہے اللہ، شکل سے پاک ہے، غصہ نہیں آتا۔ غصہ اس کو آتا ہے جس کے اندر غرض ہوتی ہے۔ غصہ کس کو آتا؟ جس کے اندر غرض ہوتی۔ باپ کو غرض ہے بچے بڑے ہو کر کمانا ہمارے، پورا نہیں ہونے پر درد ہوتا۔ تو غرض جس کے اندر ہوتی اس کو غصہ آتا۔ اللہ کو کوئی غرض نہیں۔ مثالیں دیتی سمجھانے کے لیے، غرض سے پاک ہے اللہ۔ اللہ اونچے ہیں، اللہ کی بات بھی اونچی۔ قصے کہنا سن کو عادت ہو گئی ہمارے کو، بیان ہوا کیا بھائی نہیں سمجھتا۔ تو میں بول رہا ہوں یہ کام کا مقصد ہو عقیدہ بنانا ہے، عقیدہ ٹھیک کرنا ہے۔ عمل کو بڑی چیز سمجھتا، عقیدہ کو بڑی چیز نہیں سمجھتا۔ ماشاءاللہ 5 خود نماز پڑھ لے رہی ہیں، شرک کے ساتھ پڑھ رہی، شرکیہ ذہن ہے، شکلوں کا ذہن ہے، اللہ کو مانتے ہیں، چیزوں شکلوں کے ساتھ مانتے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد گزار ہیں۔ اور باطل جو آج محنت کر رہا، ہمارے عملوں کے اوپر محنت نہیں کر رہا، عقیدے پر محنت کر رہا۔ ایک اسکول میں پڑھا رہی کرنول میں، الرحمن علی العرش استویٰ، بچوں کو سیکھیں کیا بول کر؟ اللہ یہاں نہیں، دیکھو عرش پر ہے۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے تو اسلام سے خارج ہے، اسلام سے نکل گیا انہیں۔ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ یہاں نہیں، عرش کے اوپر ہے۔ لوگ آج مایوس کیوں ہے؟ بولتا اللہ یہاں نہیں ہے، کہاں ہے کہ معلوم نہیں۔ عرش کے اوپر ہے بول کر سمجھا رہے ہیں، عقیدہ بگاڑ رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ فرماتے ہیں حضرت جی، اسکولوں میں عقیدہ بگاڑا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کو شرک سکھایا جا رہا ہے۔ اب تو ایک جنے بولے کتابیں بدل رہی ہیں، تاریخی کتابیں جو ہماری ہوتی ہیں پہلے ہوتی تھی وہ سب بدلتی ہیں۔ تاریخی کتابیں بدل گئی، ان کی لائن کے ہے سب بت پرستی کے، ان کے نامہ دیا تو زیادہ نمبرات اسے پہچانا نہیں مسلمان۔ آج باطل کی محنت عقیدے کو بگاڑنے کی ہے۔ عقیدہ بگڑ گیا تو عمل بھی بگڑ جاتا، جان نہیں رہتی۔ پھر توحید بنیاد ہے۔ یہ مسجد اور جماعت، یہ محنت، یہ مسجد کو آباد کرنا، آدمی سوچتا ٹائم ملا تو دیں گے، لے بھائی بلکہ ہے ٹائم ملا خود وقت دیں گے مسجد کو۔ صحابہ اکرام ضرورت کے لیے ہو گئے، پوری ہو گئے، آگے ارے کیا ہوا؟ بولے الحمدللہ ضرورت پوری ہو گئی، اب کیا کریں گے؟ بولے مسجد آباد کریں گے۔ اور مسجد میں کیا ہوتے تھے؟ ایمان کے حلقے ہوتے تھے۔ بعض صحابہ کو تعجب بھی ہوتا تھا، یہ عبداللہ بن رواحہ کو کیا ہو گیا؟ ایمان لاؤ بول رہے ہیں، کیا ہم ایمان والے نہیں ہیں؟ ہمارے واسطے سمجھانے کے لیے ہے، وہ ایمان کے باہر تھے وہ لوگ۔ صبح کیسے ہوئی تمہاری، یعنی رات کیسے گزری، ایمان کی حالت میں بولتے تھے۔ ہر بات کی دلیل ہوتی ہے، تمہاری بات کی کیا دلیل ہے؟ کیفیت بتائیں۔ جنتوں کی آپسوں کی ملاقات، جہنم کی چیخ و پکار، وہ منظر میرے آنکھوں کے سامنے رہتا ہے۔ بولے
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशखबरी दी, इनका दिल ईमान के नूर से मुनव्वर हो चुका है। सुम्मस्तकीम बोले, जम जाओ इसके ऊपर। वैसा ईमान के पहाड़ उन मस्जिद में बोल रहे हैं, आओ भाई थोड़ी देर बैठो, अल्लाह अपने रब पर ईमान लाए। जाकर शिकायत करते, हुजूर इन्होंने ईमान ला बोल रहे हैं, क्या ईमान वाले नहीं? नहीं, ईमान की मजलिसों को पसंद करता है। मुफ्ती है, गश करके ला रही है। खलीफा है उमर रजी अल्लाह अन्हु, आओ बैठो थोड़ी देर, अल्लाह अपने रब पर ईमान लाएगा। खुम बिना इजलिस बिना साथ में। हमें सोचना है चीजों का, हदीसें पढ़ रही हमें क्या है इसके अंदर। क्यों लगाते थे मजलिस? इसलिए बोल रहे मौलाना अगर कोई है तो एक ईमान का हल्का भी लगाओ, या तालीम का हल्का चले, वहां वो बैठे रहे, लोगों को लाएं, थोड़ी देर बिठाएं। मरकज में हमारे बाहर से लाए थे लोगों को, गश करके लाके बिठाए, तो बाहर पता चला कि उसूल के फराइज नहीं मालूम, वजू के फराइज नहीं मालूम, अकीदा का क्या हाल होगा। फराइज ही चीजें नहीं मालूम है तो अंदर दिल के अकीदे का क्या हाल रहेगा। पी को खा को बेचारे को लेकर रो रहा था, उन्हें पहले मस्जिद में आकर रो रहा था, गुनाह में जिंदगी गुजर गई, फिर बोल रहा। तो मस्जिद में आया तो एहसास आया। रास्ते में वकील साहब मिले, आदमी बोला केस है मेरा, बोले क्या बोल, ऑफिस में आओ बोलते। डॉक्टर साहब मिले, डॉक्टर साहब तबीयत ठीक नहीं, जरा आओ बोल के बोले। रास्ते में देखती क्या, सब अपनी अपनी जगह बुला रहे, बोले सब अपनी अपनी जगह बुला रहे हैं। और हम अल्लाह को समझाने के लिए, ईमान के मुज़ाकिरे के लिए मस्जिद बुलाएं तो लोगों को ताज्जुब होता है। पाक नहीं रहती में आदमी आओ आज बात करना, तो मरे दम तक पाक नहीं रहता, और मर गया तो नापाकी में मरना, उसे पाक बनाने के लिए बुला रहे। वो एहसास उसके अंदर पैदा हो, एक मुसलमान तहारत से ना रहे। तहूर शत्रुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। शैतान भांज मार दिया उसे, नापाक करके मस्जिद से दूर कर दिया, खुदा न खास्ता उसमें मर गया तो इसलिए जाकर बात करे तो क्या बोलता, पाक नहीं भाई, नहाने का है भाई। दिल्ली में तो साथ यहाँ चबूतरे पर बैठ जा रही घर के बाहर, आप तैयार हो जाओ, मैं बैठ कर रहती हूँ, तैयार करा को लेकर आ रही मस्जिद में। मस्जिद सब भर जा रही, देखे मैं बेरून जा रहे थे, हल्के में रखे थे, ला रहे। वो मिजाज बन गया अल्हम्दुलिल्लाह, मोहल्ले में एक माहौल बन गया कि हम मुलाकात में गए तो साथी समझता कि मस्जिद में बुला रहे हूँ, मस्जिद में आओ बोल रहे हूँ, इतना जहन बन गया। हमारे पास क्या है, आती है दो हाथ बन को ऐसा सुन लेना, चली आती है, वो चल रहा, वो चल रहा। तो हमारे बड़े क्या बोल रहे, तकाजा रखो, आपको लेने के लिए आए हैं, अब नहीं आ सकते तो कब आएंगे, अब नहीं आ सकते तो कब आएंगे, घंटे के बाद आएंगे, जोहर की नमाज को आएंगे, असर में आएंगे, कब आएंगे। ऐसा तकाजा रख के साथे को लाएंगे तो हर लिखो क्या इस्माइल भाई, बाकायदा इसको लिखना है, बोले ये भाई जोहर में वक्त देंगे, चाहे एक दिन ना लगाया हो, इन असर में वक्त देंगे। कई तबका हमारे मोहल्ले में ऐसा है जो पढ़ना लिखना जानता है, अगर वो वक्त दिया मस्जिद के लिए, आधा घंटा दो, 10 मिनट दो, आप दुकान कारोबार को जा रहे हैं, 2 रकात नमाज पढ़ के चल जाओ मस्जिद में, आदि बना दो मस्जिद का, मस्जिद का आदि बनाओ, मस्जिद की तरफ आना, अल्लाह की तरफ आना है। बस जहन खत्म हो गया, अल्लाह को वोट पसंद है, हाल आया तो इन्हें मस्जिद की तरफ आया नहीं, दूसरी तरफ गया, अमल की तरफ आया है, किसी और तरफ गया। हाल आया, अल्लाह याद आया तो ईमान बना है पहले दर्जे में, अल्लाह का ख्याल नहीं आया तो ईमान नहीं बना है। किसी शक्ल को इख्तियार करना मना नहीं, पहले ख्याल क्या आया आपको, आ जाता है, अम्मा याद आती है उसे, अम्मी याद आ रही, सर में दर्द हुआ तो, पेट में दर्द हुआ तो, पेशाब की जरूरत है तो, भूख लगी तो, कौन सी हाजत है तो एक बच्चे को अम्मी याद आती है। किसी और माँ के गोद में जाकर नहीं बैठता, किसी दूसरी को माँ नहीं बोलता,
सिर्फ माँ को पहचानता। तो बंदे के अंदर अल्लाह का ख्याल है नहीं है, यहां समझ में आता कि कितना ईमान बना है। तो ये दावत की मेहनत हमारी, लोगों के जहन में क्या है, 4 सूर्य सीखने के वास्ते जमात में जाती या गश्त कर रही, दोनों नमाज पढ़ो बोल को बोल रही। नमाजी के जहन में क्या है, मैं तो नमाजी हूं, मेरे को जरूरत नहीं है, मैं 4 सूर्य जानता हूं, कुरान पढ़ना जानता हूं, मेरे को जमात में जाने की जरूरत नहीं। उम्मत का अलग अलग जहन हो गया। क्या इस्माइल भाई? हजरत जी बहुत कीमती बात बोले। क्या बोले? अपनी जात से पूरे दिन पर चल रहा आदमी दावत नहीं दे रहा है तो इसका ईमान कामिल नहीं है। अपनी जात से पूरे दिन पर चल रहा, उम्मत को दावत नहीं दे रहा है, ईमान कामिल नहीं है। अब उछल जाते हैं इसके ऊपर। कई को गश्ता नहीं कर को आदत ही नहीं गश्त करने की। अब देख रहे हैं कौन कर रहे हैं गश्त, कौन मेहनत कर रहे हैं, क्या हो रहा है। अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गश्त करे नहीं करे ये देखने का है। अपनी जात से दिन पर चल को मुतमईन है, यानी ताल्लुक ही नहीं समझ रहा उम्मत को। मेरी जिम्मेदारी है मैं उम्मत को दावत देना। आज का मुसलमान जरूरत ही नहीं समझ रहा। हालांकि जिंदगी का मकसद ही है। बनी इसराइल में वो आबिद को जिम्मेदारी नहीं थी उम्मत की, अपनी जात से पाबंद था, फिर भी अजाब उसकी जगह से शुरू हुआ, हालांकि उसके जिम्मे नहीं। इंसानियत का तकाजा है कि नुकसान से बचे, लोगों को बचाए। एक अंधा आदमी जा रहा, सामने गड़ा है, गिर जाता उन्हें, लोग पकड़ लेते, बड़े भाई इधर से चलो बोल। एक आदमी जहन्नम की तरफ जा रहा, नाफरमानी की तरफ जा रहा है, तो पकड़ने का हक नहीं बनता। इंसानियत का तकाजा, हालांकि जिम्मेदारी नहीं थी बनी इसराइल पर। अपनी जात से दीन पर चलना, जन्नत में जाना, नबी की बात सुनना, अमल करना, दूसरों की फिक्र करना उनके जिम्मे नहीं था, मगर इंसानियत का तकाजा था। अल्लाह क्या इसकी इबादत का भूखा था, ये उन्हें मुतमईन होकर बैठा। सब पलक झपकने के बराबर नाफरमानी नहीं, ऐसे आदमी को अजाब में मुब्तला किया गया। अजाब की शुरुआत जिब्राइल उससे शुरू करो जहां बैठे, बोले अपनी जात से दीन पर चला, दूसरों की फिक्र नहीं करा। एक आदमी खा रहा तो अपने बच्चों की फिक्र करता, बीवी की फिक्र करता है, इनका पेट है मेरे बाबल को। तो एक आदमी अपनी जात से दीन पर चला, इंसानों का ख्याल नहीं कर सकता, क्या बोलना। ये उम्मत को तो जिम्मेदारी है। तो हमें मस्जिद और जमात ये ठान लेने का है, हमें सबको मस्जिद में लाना है, लाकर जोड़ना है, हर एक का वक्त लिखना है, कौन से वक्त देंगे। तो इस अगर ऐसा बनाए तो इंशाल्लाह ये मस्जिद 24 घंटे आबाद हो सकती है। तो मैं कह रहा था बहुत से लोग पढ़े लिखे भी है, जोहर में भाई तालीम करेंगे, असर में न करेंगे, मगरिब में न करेंगे, ईशा में न करेंगे। मस्जिद और जमात तय करना है, सुबह से शाम तक 5 टाइम तालीम होना है। हालांकि बोल रही 24 घंटे आबाद करो, आखिरी दर्जा क्या है, तालीम से शुरू करो, कम से कम 5 टाइम तालीम होना, उसकी बरकत से मस्जिद 24 घंटे आबाद रहती। और मस्जिद में देखें, खालिक मस्जिद रोड पर तो तालीम का अमल शुरू करें, कोई ना कोई अल्लाह का बंदा बैठता था। असमत देखो, एक दिन का वक्त नहीं लगा, वहां सुन्नत पढ़ रहा, पढ़ो आपको यहाँ बैठ रहा, तालीम में बैठ रहा। ये तालीम का मकसद मालूमात बढ़ाने का नहीं है, यकीन बदलना है। अल्लाह के जो वादे हैं उसका यकीन आ जाए। आज आदमी में यकीन निकल गया, दुकान यकीन बन गई, कारोबार यकीन, नौकरियां यकीन, खेतियां यकीन, आमाल गैर यकीन। या तो कर रहा सवाब के वास्ते या जन्नत के वास्ते। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, उसके अंदर है तर्क दुनिया तर्क आखिरत। दुनिया भी तर्क करना, दुनिया भी छोड़ना, आखिरत का भी शौक नहीं रहना, जब भी आदमी अल्लाह का वली बनेगा। दुनिया को भी छोड़ना, दुनिया की मोहब्बत भी, आखिरत की भी नहीं। खूरों का शौक ले को है, आज जन्नत में जाना, मजे करना है, इतने हुरे मिलती हैं।
دو چیزوں میں اللہ مزہ رکھا ہے. کتنے چیزوں میں؟ اچھا یاد رکھو، کلام الہی، دیدار الہی، دو چیزوں میں اللہ مزہ رکھا ہے. جنت کی میوزک میں اگر مزہ ہے تو کلام بیکار ہو جائے گا. اللہ کے کلام میں جو مزہ ہے اگر جنت کی میوزک میں بڑھ کر ہے تو یہ بیکار ہو جاتا. نہیں اس میں کچھ وہ میوزک میں. حوروں میں اگر مزہ ہے تو دیدار بیکار ہو جائے گا. اچھا سمجھو، جنت کا بھی شوق نہیں کرنا تو سمجھا رہا ہوں آپ کو، بتا رہا ہوں. کلام الہی، دیدار الہی، دو چیزیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ دیا. اب واقعات اٹھا کے پڑھو، ایک رکعت میں ایک رات میں پورا قرآن شریف پڑھ رہے ہیں. ایک دن کی بات نہیں، ان کا معمول تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا. تو کتنا مزہ آتا رہے گا ان کو. ایک صاحب کا قصہ سنے، چوکیداری کو بھیجے تھے ان کو، دو جنے کو. انہوں نے کہا دو جنے کہیں جاگنا، تمہیں سو جاؤ مناؤ میں دیکھ لیتا ہوں. بولے انہوں سو گئے تو چپکے گئی گرانا، ہاتھ بن کو ٹھہرے، تیر مارے وہاں سے، تیر لگ گیا ایسا، تیر نکال کو پھینکے، اور ایک تھی اور چل رہی تلاوت. جی نے چاہ رہا تھا سورت ختم کرے بغیر رکو کرو، مگر ذمہ داری بھی ہے بل کو رکو کر دیا. بول رہے جی نے چاہ رہا تھا کہ وہ سورت ختم کرنے سے پہلے رکو، چاہے کتنے تیر لگے. مچھر کاٹے تو خیال ختم ہو جا رہا نماز کا. کیا مسجد ہے بھائی، یہ مچھرا ہے ہمارے. وہاں جنگل میں ٹھہر کو نماز پڑھ رہے تھے اور تیرا لگ رہے تو فرق نہیں پڑ رہا تھا. تو مزہ آ رہا تھا ان کو. ستاویس سال عیش و آرام میں گزارا. سنے نا قصہ، مسجد میں پڑھ رہے تھے انہوں، وہ آواز وہاں پہنچا. اللہ بے چین ہو گیا، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، پکڑ کے لاؤ. بولے پکڑ کے لائے، یہی ہے بولے جس کی آواز سن رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ سنائے انہوں، قرآن سنائے، بس بیان کرے نہیں، قرآن سنائے. قرآن سنائے. 27 سال کا عیش و آرام، عیاشی میں رہنے والا آدمی، نوجوان، زندگی بدل گئی. روتا رہ گیا. انہوں پڑھتے گئے، انہوں روتا رہ گیا. سب ختم کر دیا، سب چیزیں، چلے جاؤ. 382 میں رات عورتوں میں گزارنے والا ایک سورت سنیا، بدل گئی زندگی. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پڑوسیاں بولتے تھے، کیا اسماعیل بھائی، پڑوسی بولتے تھے آہستہ پڑھو قرآن، ہمارے لوگ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی، ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی، ہماری بیوی ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی، یعنی مسلمان ہو جاتی. آہستہ پڑھو قرآن. کس کو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. واقعہ سے سوچو، آپ غور کرو. ابو بکر قرآن آہستہ پڑھو ورنہ ہمارے لوگ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے. کیا اثر ہوگا سوچو آپ. بیان نہیں، تلاوت میں کیا اثر ہوگا. وہ کلام الہی میں بدل جا رہی زندگیاں. کلام الہی، دیدار الہی. جنت کچھ نہیں، حوریں کچھ نہیں، جنت کی نعمتیں کچھ نہیں اللہ کے دیدار کے سامنے. اللہ کی ذات نے اصل ہے. اچھا بیان کریں، کئی کو بیان کرے ہیں اللہ جو بیان کرے تو انہیں زنا میں ہے، یہاں صبر کر ایسی حوریں ملیں گی. بولو گناہ میں ہے یہاں، کیا عیاشی کرتا ہے، ادھر دیکھ بل کو بیان کرے ہیں. ادھر سے اسے ہٹانے کے لیے بیان کرے ہیں، رخ پلٹانے کے لیے. آدمی محلوں میں پڑ گیا، ارے یہ محلہ کچھ نہیں، سونے چاندی کے محل ہوں گے، دیکھو وہ بیان کرے ہیں. بندہ کام بینڈ ہوتا اللہ کو معلوم. انہیں عورتوں میں پڑ گیا، حوروں کو بیان کرے. انہیں محلات میں پڑ گیا، وہاں کے جنت کے محلات بیان کرے. انہیں لباسوں میں پڑ گیا، جنت کے لباس بیان کرے، جنت کا زیور بیان کرے. رخ پلٹانے کے لیے وہ کافروں مشرکوں کو بیان کریں. ہم دن لاتے ہیں تم کام کرتے ہو، ہم رات لاتے ہیں جس میں تم آرام کرتے ہو. مومن اللہ کی صفت سے مطمئن ہوتا، شکلوں سے نہیں. کیوں؟ ہمیں بھی مخلوق، جنت بھی مخلوق، حور بھی مخلوق،
कैसा भरेगा दिल। फजाइल सदकात में है, एक सोने का जंगल मिला तो दूसरे की फिक्र करता, दो मिल गए तो तीसरे की फिक्र करता। अब सोचो क्यों दिल नहीं भरता है? दिल अल्लाह से भरता, मखलूक से नहीं। 4 औरतों को निकाह करके 5वीं औरत को देख रहा है आदमी दुनिया में, 4 निकाह होने के बाद भी। 4 निकाह की इजाजत है तो 4 निकाह करके मुतमईन होना तो 5वीं औरत को देखता। $25 लाख हूरे मिल गए तो भी दिल नहीं भरता। जन्नत में 25 लाख हूरे, 70-72 नहीं 25 लाख। सोचो बहुत बड़ी जन्नत मिलती तो भी उस पर भी मुतमईन नहीं होता, और होना चाहिए वो। ऐसा क्यों? दिल अल्लाह ताला अपने वास्ते बनाया है, किसी मखलूक से नहीं भरता। ये दुनिया कितनी मिल गई तो भी हमारे जिस्म को फायदा, दिल को नहीं। दिल नहीं भरता है, दिल अल्लाह के दीदार से भरता। असल मकसद बता रहा हूं आपको मैं, कैसा उम्मत का जहन बना वैसा बन गया है। काफिर और मुशरिकों को बयान करें, किधर जा रहा है तुम्हारा रुख, इधर देखो बल्कि। मोमिन को नहीं, मोमिन के लिए तो अल्लाह है। एक रकात में आप आसम पढ़े तो कितने पारे हो गए? 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए। साहब बोले मैं पढ़ने की हिम्मत नहीं कर सका ठहरने की, बोले पाँव सूज जाते थे। मजा रखा उसमें, लगा नहीं तो आदमी को हमें क्या करेंगे? लगा नहीं, फोन का मजा लग गया। अब ये बड़े फोन निकलने से पहले लोगों को शिकायत था, रात रात नमाज पढ़ते थे भाई, कैसा ठहरते थे, क्या तो बात है क्या? पूरा कुरान पढ़ते थे, पूरी रात नमाज पढ़ते। आदमी है यार, आदमी को हाजत नहीं क्या, वो क्या शक करते थे लोग। आज फोन में रात रात गुजार रहा और मामूल बन गया है। बच्चों को देख रहे चबूतरे पर 2 उधर 2 उधर 2 उधर। ईशा के बाद खाना खा को आको बैठे तो फजर की अजान होते जा रहे, उनको क्या भी थकावट नहीं हो रही। कई गुनाहों में मजा लग गया ऐसे, रात नजर नहीं आ रही, महसूस नहीं हो रही, अब रात गुजर जा रही, घंटे घंटे गुजर जा रही। मस्जिद को घंटे देने तैयार नहीं, फोन को घंटे घंटे देने तैयार है। फुर्सत नहीं, वही बोलता था आपने, ये कहां से निकली फुर्सत है? दिल ही ना चाहे तो बहाने हजार हैं। तो मैं कह रहा था मस्जिद को लोगों को लाना, तालीम सुनाना है, उसके सामने मुजाकिरा रखना है, एक साथ ही लेकर बैठना है। देखिए दिल्ली में हमें लेकर बैठकर मुख्तसर 5 मिनट में मुजाकिरा करें और आज़ाइम करा रहे, क्या ख्याल है? 4 महीने की तश्कील करें, आखिरी दर्जा मस्जिद को वक्त देने की बात कर रहे हैं। उससे मस्जिद व जमात बढ़ती चली आ रही है। क्या भी नहीं वक्त दे बोल रही भाई, बोला आज वक्त देने वाला कल अल्लाह के रास्ते में निकलने वाला बन जाता, वो जिंदगी लगाने वाला बन जाता। पूना में गए थे मैं, महाराष्ट्र में, एक अमीर साहब फजर में बात करा, मैं तश्कील नहीं करा तो उन्हें बोले अमीर साहब तश्कील नहीं करे, मगरिब में बयान में होती तो तश्कील हमें देखी सब को। बोले नहीं नहीं, हर मजलिस पर तश्कील है हमारी। बोले और मैं तश्कील पर लगा। बोले एक जमात आई थी, फजर में बात करी, मेरे को 4 महीने की तश्कील करी, मैं नहीं दे सकता भी 4 महीने। बोले सुबह से शाम तक दे, 24 घंटे दे। बोले मैं उसको कबूल कर लिया। बोले अरे एक दिन की बात कर रहे हैं, 4 महीने बोलते थे, 24 घंटे बोल रहे हैं, सुबह से शाम तक बोले चलो तैयार, जमात के साथ वक्त लगाया। बोले सुबह से शाम तक, आज इलाके के जिम्मेदार है। कौन आदमी कहां तक पहुंच जाता हमें बोल नहीं सकते, हमारे जहन में हमें काम करने वाले लोग हैं। ये समझ के तश्कील करो साथी को, ये भाई लगा तो इंशाल्लाह मेरे से ज्यादा काम करने वाला बन जाता। कितने नहीं जो तश्कील करे उन्हें चिल्ले में है, लगे वाले 4 महीने में है, मुल्कों का सफर करती है। बढ़ा दिया अल्लाह, किसको आगे बढ़ाता बोल नहीं सकता। सलाहियत है उम्मत में, तो मस्जिद को लाना है, जहन बनाना है, मस्जिद और जमात में जोड़ना है, काम वाला बनाना है, साथी को दाई बनाना। हर मुसलमान नमाजी बने, हर नमाजी दीन का दाई बने। और दूसरी चीज, घरों के अंदर 5 अमाल के साथ तालीम। वो क्या वास्ते? औरतों के जहन भी दीनी जहन बने, औरतें भी दीन की दाई बने।
औरतें भी दीन की दाई बने। ये मेहनत से औरतों का भी जहन बना था। एक बांदी थी अबू जहल की, बहुत मारता था उन्हें, ईमान लाई, अपने आप को ऐसा बनाई। एक टाइम उसकी आंखें चले गई, अंधी हो गई। लोग ताना दिए, हमारे माबूदों को छोड़ दी तू, अल्लाह पर ईमान लाई, माबूदों को छोड़ दी, माबूदों की इबादत छोड़ दी, उसके असर हमारे माबूद तेरी आंखें ले लिए, हमारे खुदा तेरी आंखें ले लिए। आ रहा इसे, उन्होंने बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बोले तुम वो माबूद कौन आको इबादत करा कौन नहीं करा नहीं मालूम होता उनको। बोले वो बुत ऐसे है तुम्हारे, कौन इबादत को आया कौन नहीं आया वो भी पता नहीं उनको। बोले उन्होंने क्या मेरी आंखें लेती? बोले अल्लाह चाहे तो मेरी आंखें लौटा सकता है। बोले इतना जुमला बोले उन्होंने। दिन गुजरा है, रात गुजरी, सुबह को आंखें दे दिया अल्लाह ताला। सुबह उठी तो आंखें आ गई है, रोशनी आ गई है। अल्लाह को या तो मुश्किल है। अल्लाह से ताल्लुक था औरतों का भी। एक साहबिया सफर कर रही, सख्त प्यास लगी, मरने के करीब हो गई, लेट गई, पर जाना है वो, ऐसी ऐसी प्यास। और अल्लाह को बोली अल्लाह तो इंतजाम कर दे, मेरे को पानी पिला दे। सफेद रस्सी में आसमान से डोल उतरा पानी का, वो धो लिए पी लिए। लिखा है उसके बाद से वो गर्मी के मौसम में रोजा रखकर, नफिल रोजा रखकर धूप में बैठती थी, प्यास नहीं लगती थी उनकी मरे दम तक, आखिर तक प्यास नहीं लगती थी। नहीं, अल्लाह बुझा दिया। भूख आती, फिर उसके बाद भूख नहीं आती, प्यास लगती, प्यास अल्लाह बुझाए तो फिर उसके बाद प्यास नहीं लगती। निजाम अल्लाह का। तो औरतों का भी कैसा है जहन बनेगा? घरों की तालीम से। हमें बड़ी बड़ी कुर्बानियां क्यों नहीं दे सक रही? औरतों का जहन नहीं। अगर औरतों का जहन बन गया काम का, फिर उन्होंने तश्कील करते। सूरत में कहते हैं हमें, एक साथी की तश्कील करे तो उन्होंने बोले मिस साहब आप करने की जरूरत है मेरे को तश्कील। एक भाई जमात में जाके है, उन्होंने आने से पहले दूसरे को तैयार कर देते घर में। औरतें तश्कील करती हमारी, बोले हमारी तरतीब औरतें बनाती हैं। अब कौन जाएगा जमात में? औरतें बनाती घर में तरतीब। उसके आने से पहले और हमेशा एक आदमी अल्लाह के रास्ते में रहता, बोले उसके आने से पहले दूसरा तैयार। कब कब बनाए जहन? पकाने धोने बच्चों को संभालने, वो काम के वास्ते है औरतें को जहन में है। हालांकि उनके भी जिम्मे है। कितना जरूरी है मर्द के जिम्मे है काम, उतना जरूरी है औरत के जिम्मे। उनके लिए कम नहीं, उनकी कुर्बाना तो बढ़को है। सीरत में तो पूरी सीरत तारीख में नहीं मिलता औरत ईमान ला को मुर्तद हो गई, सब मर्द नहीं मिलती, औरत नहीं मिलती। बिदत पकड़े तो मरे दम तक पकड़ती, शिर्क बिदत में रहे तो। अगर उनको समझ में आ गया, दीन में आ गए, तो इसमें भी पक्के के साथ। सिर्फ जहन बनने का है। मियां बीवी हबशा मान लाए, हबशा की हिजरत करे, वहां जाके शोहर मुर्तद हो गए, बीवी शोहर को छोड़ दिए, मुर्तद नहीं हुए, इस्लाम नहीं छोड़े। कितने पक्के होंगे? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आए उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा। हमारे से बढ़ को है सलाहियत उनके अंदर। मियां बीवी दोनों मेहनत करें अल्लाह का ताल्लुक हासिल करने के लिए। अल्लाह ताला पहले औरत को ताल्लुक देते हैं, बाद में मर्द को मिलता। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह बोले हम ऐसी माओं के गोद से हैं जिनके मुसल्ले हमेशा बिछे रहते थे इबादत के लिए। मैं बाहर से आता खेल कूद के तो अम्मी हटाती थी, हट जा पता नहीं तो कहाँ कहाँ खेल गया, मेरा मुसल्ला खराब कर देगा। ऐसी माओं के गोद से हैं। बोले जितने अल्लाह के वाले बने औरतों से बने, हमें औरतों को घर के काम के वास्ते रख डाले। उन्हें क्या कर सकती बोल को जहन में, उनको मालूम हो गया ये रास्ते से मसला हल होता है, वो उसके ऊपर जम जाती। देख रही ना, शौहर से मसला हल होता तो कैसा हल कर लेती। टिप्पल पड़ को कैसा तो भी घर को आदमी पूरा कर रहा है। भाई औरत बोल डाली भाई हो गया। औरत का अगर ताल्लुक हो अल्लाह से मसला हल होता है तो फिर अल्लाह से यहाँ जम जाती है। बच्चे बड़े होने से पहले अल्लाह के वली बनते थे, माएं बनाती थी। हमें देने वाले नहीं, देने वाले अल्लाह बोलते थे। अल्लाह से मांगो बेटा,
عورتیں ہمارے ان کا ذہن بن گیا، اس لیے مذاکرہ کرو. اچھا آج ہماری بہنیں ہفتیاری تعلیم میں 6 نمبر نہیں کر سک رہی، وقت لگا کو بھی نہیں کر سک رہی، 10 دن جا کو آگے نہیں کر سک رہی، 40 دن جا کو آگے نہیں کر سک رہی. بس کیوں ایسا؟ روزانہ گھر میں نہیں کرتی، بچوں میں اور شوہر میں. روزانہ اگر عورتیں بھی مذاکرہ کریں 6 نمبر کا، ایک نمبر پہلے نمبرات بولے، اس کے بعد ایک ایک حدیث بولے، روز بولتے چلے گئے تو یہ بولنے والی بن جاتی. پرانے شہر میں ایک مستورات ہے جن کا عشرہ نہیں لگا، ہفتے واری تعلیم میں جن کو طے کرتے ہیں وہ نہیں آئے کسی مجبوری سے. اب کیسا مجمع بھر کے ہے، تعلیم ہو گئی، اب 6 نمبر کا مذاکرہ ہونا. شادی شدہ بچی رشتے دار میں ہمارے 6 نمبر کر لیتے ہیں، حالانکہ عشرے والوں کو اجازت ہے. اب عشرے والی آئیچ نہیں، اب مجمع بھر کے ہے، ان کا عشرہ نہیں لگا ہے، چلا لگا نہیں، عشرہ لگا نہیں، 6 نمبر کر. کیسا ہے وہ؟ روز گھر میں بولتی ہے، جس کے اصل کو 6 نمبر بولنے آ گیا. تو ہماری بہنیں بھی اگر بولے گھروں میں روزانہ تو پھر یہ 6 نمبر بولنے والی بن جاتی. ہمارا ساتھ ساتھ فرماتے ہیں عورتوں کو بولنے کی عادت دیا اللہ تعالیٰ، خاموش نہیں رہتی، انہیں خاموش نہیں رہتی، بات کرنے کا مزاج ان کا، ذہن بنانے کا مزاج ہر ایک کا. یہ ایمان کی بات کرنے والی بنے، اللہ کی بات کرنے والی بنے، اس لیے ان کو 6 نمبر سکھا مذاکرہ کرنے والی سے. عورتوں مردوں کے بیان سے نام نہیں آتے، بولے عورتوں کو دیکھ کر عورتیں نہیں کرتی، عورتیں ذہن بناتی، عورتیں تیار ہوتی، عورتوں کی ترغیب پر عورتیں نہیں کرتی. تو گھروں میں تعلیم چلانا ہے 5 اعمال کے ساتھ چلائیں گے انشاءاللہ. اور مسجد کو 24 گھنٹے آباد کرنا ہے. اور یہ کام کیا کرنا ہے؟ آپس میں دلیں صاف کر کے کرنے کا ہے. کام اچھا ہوتا رہے تو شیطان کیا کرتا؟ دلوں میں پھٹن پیدا کر دیتا، غیبتاں، بدگمانیاں، یہ سب پیدا کر کے مسجد و جماعت کو پھوٹا پھاٹ کر دیتا. پونا میں گئے تھے، میں ایک خاکسار مسجد بول کو تھی، ایک بڑی مسجد تھی، 5-6 آدمی بیٹھے مسجد اور جماعت. انہوں بولے 150 آدمی بیٹھتے تھے، بولے یہ مسجد میں 150 ساتھیں بیٹھتے تھے. بولے کیسا ختم ہو گیا؟ امیر صاحب ایک دوسرے کی غیبت، ایک دوسرے کی بدگمانی، ایک دوسرے کو تانا دینا مشورے میں، ایک دوسرے پر غصہ کر دینا، کرتے 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 چل گئے ساتھ. کتنا بھاری نقصان ہوا تھا. اس لیے ساتھیوں کے ساتھ اچھا گمان. جنگ کے میدان میں یاد کرے، معاذ نظر نہیں آ رہی. میں اب ایک جن مال کے اکڑ نے روک دیا اسے، آپ ساتھ میں نہیں کوئی اور مجبوری ہوں گی، ایسا سنبھالے کو جاتے ہیں. اچھا گمان. حضرت جی فرما رہے یہ سب مسجد و جماعت کے ساتھ ہے، ہمارے اعضاء کی طرح ہے، ہاتھ پیر کی طرح. اعضاء کو اگر آپ دور کر دیے تو کام کیسے کریں گے؟ یہ اعضاء سے تو آدمی پکڑ رہا، ہر ضرورت پوری کر رہا. یہ اعضاء چلا گیا تو مجبور ہو جاتا، ساتھی چل گیا، عملہ چل گیا تو کیا کام کرتی؟ جی 190 کو لانا ہے، ایک پرانا اس کے اوپر بھاری ہے. 190 کا ذہن کب بنیں گے انہیں؟ کب تیار ہونا کام والا بننا؟ 100 نئے سے بھاری ہے ایک پرانا. قیمتی سمجھنا، دلان صاف کر کے کام کرنے کا ہے. تو شیطان کی طرف سے ہوتا ہو ہمیں یہ خیال کرنا ہو. اس لیے مشورہ میں بہت احتیاط کے ساتھ رہنا. کسی ساتھی کی رائے آئے، الحمدللہ ماشاءاللہ اچھی رائے ہے، میری یہ رائے، بس جنے فوراً اسے ٹوک ڈالی، کیسی رائے ذرا کیا بول رہا ہوں. ارے کٹ جاتا آدمی. بس ایسے کچے دل کے رہتے ساتھیاں. عورتوں کا مزاج بھی رہتا ان کا، آر کا مزاج، بات نہیں پڑھتے، بات نہیں سنتے، ایسے مزاج کے مردانے بھی رہتے. کٹ جاتی ہے ایسے لوگ کام سے، سنبھالنے کو جانا پڑتا. ایک جملہ بھی غصہ کا آپ بول دیے، مسجد اور جماعت چھوڑ دیتا ہوں، اتنا کچا رہتا. سنبھال کے جانا ہے. سب سے کام ہوتا، سب کام والے سب سے اللہ کام لیتے ہیں. تو ہمیں آپس میں جوڑ محبت کے ساتھ کام کرنا ہے، جوڑ محبت کے ساتھ. اور آدمی کبھی ٹھنڈا ہو جاتا، وقت نہیں لگنے سے بھی ٹھنڈا ہو جاتا، کیفیت ختم ہو گئی. گاڑی میں تیل ختم ہو گیا، ڈیزل ختم ہو گیا، پیٹرول ختم ہو گیا، آدمی فوراً فکر کرتا، فون دیکھتا رہتا چارجنگ کتنی بچی ہے. ارے 1.20 میں لگاؤ، 1.20 بجا جلدی لگاؤ، بولے ختم ہو جائے گا، بات نہیں کر سکتے. پھر کتنی ہیبت ہے ایک فون کی چارجنگ کی ہیبت ہے. تو ایسا ایمان کی کیفیت بڑھتی گھٹتی رہتی ہے. ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں، ایمان کی کیفیت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے.
اس لیے وقت لگانا آدمی, وقت لگائے تو کیفیت بڑھتی رہتی, وہ کیفیت پر آدمی کام کرتا. وہ کمزور ہو گئی بولتا آدمی ٹھنڈا ہو جاتا, بیمار آدمی ہے کیا بھاگ سکتا بولو, طاقت چلے گی اس کے بھاگنے کی, بیمار ہے. ایسا ایمان کمزور ہو جاتا, ایمان پرانا ہو جاتا, پرانے کپڑے کی طرح بولے کمزور ہو جاتا ایمان. جدید ایمان کو تازہ کرو اس کے مذاکرے سے, اس کی دعوت سے. تو اس لیے وقت لگانا, لگائیں گے انشاءاللہ. بتاؤ اس کے لیے کون کون تیار ہے؟ جن کا وقت ہو گیا ہے اپنی طرف سے کوشش کر کے تیاری کر لینا. دوسرے نے دھکا دینے کی ضرورت نہیں پڑنا, جاؤ بول کو پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں پڑنا. اس سے بھی آدمی کرتا کیا پیچھے پڑ گئے, وقت ہو گیا نکلو بول مسجد اور جماعت میں بیٹھتا نہیں. ایسا بھی نہیں, اپنے ہماری ضرورت ہے. اللہ قبول فرمائے, یہ ہماری ضرورت ہے. مشہور مسجد ہے آپ کی, بہت ساتھی بیٹھتے تھے پہلے, اچھا کام ہوتا. شہر میں مشہور ہے, اسٹوڈنٹ میں خاص کر خوب کام کرنے والے کو. دیکھو اللہ قبول فرمائے. چار مہینے لگائے, بیرون کا تقاضا رکھو بولے. پہلے بولتے تھے, اب تو 3 بار 4 مہینے ہے. آگے کا نہیں رکھنے سے کیا ہوتا, آدمی ٹھنڈا ہو جاتا کام میں. آگے کا تقاضا میرے کو بیرون جانا ہے بولتا, آدمی حرکت میں رہتا. بولے حضرت جی بول رہے بیرون کا تقاضا ڈالو ان پر, تاکہ ان کے ذہن میں ہو میرے کو آئندہ انشاءاللہ بیرون جانا ہے. تو وہ حرکت میں رہتا آدمی کام میں. بولے آگے کا تقاضا نہیں رہا تو ٹھنڈا ہو کے بیٹھ جاتا, ہو گیا وقت لگ گیا میرا. بولا تقاضا آگے کا کام ہمارے سامنے. اسی طرح مستورات میں بھی ارادہ کرو. سے روزہ چلنے والے, عشرہ چلنے والے, چلا چلنا ہے. ہاں یہ ہالڈیس میں جو ہے ہمیشہ مردوں میں جاتی ہے, مستورات میں جاؤ, بیوی کے ساتھ جاؤ, ماں کے ساتھ جاؤ. 60 پر 5% عورتوں کا کام کرو, 35% مردوں کا کرو. بولے اس وقت نظام الدین میں سالانہ ایک آدمی چلا جا رہا, اشرا نہیں لگایا, بولے چلے میں روک کے اشرا بھیجو. 4 مہینے جا رہا ہے, چلا نہیں لگایا مستورات میں, 4 مہینے روک کے چلا روک بھیجو. کیونکہ 2 جنے کام کرنے کا ہے, بہت اہم ہے. بولو کون تیار ہے؟ مستورات میں سے روزہ, عشرہ, جن کا عشرہ لگا چلا. اللہ قبول فرمائے. بولو بچے بڑے ہوئے وقت کیا تقاضا تھا بول نہیں سکتے, پھر وہ نہیں سوچنا. سب محبتیں قربان کرنا ہے, سیٹنگ کرنا ان کی, وقت لگنا. بیمار ہو گئے تو سیٹنگ کر رہے ہیں, ماں بیمار ہو گئی, بچوں کو کون سنبھالتے, سیٹنگ کر رہے, فکر کر رہے, اس کے راستہ بن رہا. اللہ کے راستے میں نہیں بنتا, کیا بن رہا. بہت ضروری ہے. عورتیں مددگار بنی بہت کام کر سکتا ہے. 5 ٹائم تعلیم ہو رہی ہے, ہر نماز کو تعلیم ہو رہی ہے. اب مجمع کو لاکھوں جوڑتے رہنا, ذہن بن جانا پورے محلے کا, ہمیں مسجد آباد کرنا ہے. کیا ہوتا اس پر وہ نہیں دیکھنا ہے, اللہ کے فیصلے ہوتے. اور یوسف رحمۃ اللہ بولے تم مسجد میں بیٹھ کر صرف تعلیم کرو, اللہ دنیا کے باطل کو توڑ دیں گے. دنیا میں جو باطل ہے, پلاننگ چل رہی, سب ختم کر دے گا صرف تعلیم پر. اتنا بڑا پاور اس کے اندر ہے, اس کو معمولی نہیں سمجھنا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں داخل ہوئے تو سیکھنے سکھانے کے حلقے لگے. کتنے حلقے لگے پوچھے؟ 100 حلقے لگے. صرف 100 حلقے. انا للہ و انا الیہ راجعون. افسوس ہے لوگوں میں علم کا شوق ختم ہو گیا. بولے کتنے حلقے لگے تھے؟ 100 حلقے لگے تھے. 100 حلقے لگے تو علم کا شوق ختم ہو گیا. کیسا ماحول ہوگا سوچو. وقت دینا مسجد کو, جو بھی اپنا فری وقت ہے وہ دینا. اللہ گھریلو پریشانیوں کو ختم کر دیں گے. بولے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بولے اپنا فری وقت, چھٹی کا وقت, خالی وقت مسجد کو آباد کرنے دے دیں گے. اللہ گھریلو جتنے پریشان ہیں سب ختم کر دیں گے. اس سے تعلق ہے اس کا. کون دیں گے مسجد کو وقت؟ بولو. ماشاءاللہ. شام ہو گئے تو اسٹوڈنٹ کو فری,
असर दे वक्त, असर से वक्त दो। हमारे पास खुरेशा है, दोपहर से फ्री, कोई काम नहीं, चबूतरा में बैठ कर रहती, बंठर कांत फिर को जागो आती है। उम्मत के पास हर एक के पास अलग अलग वक्त है, वो मस्जिद को देना है। और बोलो कौन वक्त देंगे मस्जिद के लिए? अपना फ्री वक्त देना, यहाँ वहां नहीं गुजारना, घर में गुजारना नहीं, मस्जिद में गुजारना। फिर गैरों के दिल खींचे हुए आएंगे इस्लाम को कबूल करने के लिए। तो रखा अल्लाह ताला इसमें तो फ्री वक्त दो, मिजाज बना लो। चबूतरा बने गुजारना, घरों में यहाँ वहां फिर के गुजारना नहीं है, बल्कि मस्जिद में गुजारना। कोई काम नहीं है, अल्लाह का काम करेंगे बस। काम धंधे से फारिग अल्लाह का काम करेंगे। राहत देते अल्लाह, सुकून देते, कितने वादे हैं, जन्नत देती मस्जिद पर बैठने पर, इज्जत की रोजी देती, मगफिरत करेंगे सिर्फ आकर मस्जिद में बैठा। कोई अमल नहीं करा, सांस एक सांस ले रहा जा रहा, उस पर भी नेकी मिलती है। मस्जिद वैसी जगह है, अल्लाह को पसंद है सब जगहों में से मस्जिद है, ना पसंद बाजार, जिसमें ईमान कमजोर हो जाता आदमी का। सब वक्त देंगे इंशाअल्लाह। दूसरों को भी तैयार करें, खुद अपनी जात से अकेले में कितना काम करेंगे बोलो। लोगों को, अपने साथियों को, दोस्तों को, सबको इसमें जोड़ना। खानदानों को लगा तो आदमी तिजारत समझ में ही, तो इसी तरह इस काम में लगा सब लोगों कि हमें चले गए तो भी अजर चलना, हमारा अजर मिलता रहे, हमारे बाद भी काम हो, इसकी फिक्र करना आदमी। अल्लाह ताला अमल के तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक व सहमीन। या ज़ल जलाली वल इकराम, या हन्नान या मन्नान, या बदिया समात वल अर्ज़। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ फरमा, हमारे खता से दरगुजर फरमा। या अल्लाह अब तक की गफलत सूची को माफ फरमा। या अल्लाह हमारे अंदर सही फिक्र अता फरमा, देर के लिए, दूर के लिए, पूरे आलम के लिए कबूल फरमा। आपस में साथ में जोड़ मोहब्बत अता फरमा। शैतान और नफ्स के हवाले होने से हिफाज फरमा, एक लम्हे के लिए भी हवाले ना फरमा। कमजोर है अल्लाह, हम हल्लैन से कमजोर है अल्लाह, हमें रूहानी ईमानी क़ुव्वतें अता फरमा। हमारे जिस्मानी और कमजोरी को दूर फरमा, रूहानी कमजोरी को दूर फरमा, क़ुव्वतें अता फरमा, ज़ौफ़ को दूर फरमा, तेरा ताल्लुक नसीब फरमा, तेरी पहचान नसीब फरमा। जैसा तू है वैसा ईमान लाने की तौफीक अता फरमा। तेरी जात का, तेरी सिफात का इत्मीनान नसीब फरमा, तेरे वादों के यकीन नसीब फरमा। काम की बरकत से हमारी दुनिया बना, आखिरत बना, मौत तक लगे रहने की तौफीक अता फरमा। तेरी सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमा, तेरे गैबी खजानों से नफा उठाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारी मेहनत से, हमारी कोशिश से, हमारे पैसे से तेरा काम नहीं कर सकते अल्लाह, तेरे ताल्लुक के बगैर नहीं कर सकते। तेरा ताल्लुक नसीब फरमा, पूरे आलम में चल फिर के तेरी बड़ाई करने की तौफीक अता फरमा। तेरे ज़ात आली पर निगाह जमाने की तौफीक अता फरमा। मखलूक की मोहताजगी से हम सबको निकाल दे, तेरा मोहताज बना ले। या अल्लाह कदम कदम पर रहबरी फरमा, कदम कदम पर हिदायत के फैसले फरमा। आलम इंसानियत के हक में हिदायत के फैसले फरमा। बातिल को, बेदीनी को, शिर्क को, बिदअत को खत्म फरमा। सुन्नतों का, दीन का माहौल कायम फरमा। हर मुसलमान का जहन दीनी जहन बना दे, दायाना जहन बना दे। हर फर्द उम्मत को दावत देने की तौफीक अता फरमा। हर फर्द उम्मत को दावत के कम पर खड़ा फरमा। उठने से पहले हिदायत के फैसले फरमा। या अल्लाह जोड़ को जमा होने को कबूल फरमा। अज़ाइम में पुख्तगी अता फरमा। काम को काम बनाने की तौफीक अता फरमा। खेल बनाने से हिफाजत फरमा, सुस्ती करने से हिफाजत फरमा। फिक्रों के साथ, मकसद यकीन के साथ काम करने की तौफीक अता फरमा। हर मसले का हल का यकीन के साथ काम करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह रहम फरमा, करम फरमा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन खैर के लेन से दुआएं मांगी है, उनमें हमारा और पूरी उम्मत मुस्लिमा का हिस्सा नसीब फरमा। जिन शुरू से आफात से, बलाओं से पना चाहिए, उससे हमारी और पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। हमारी दुआओं को अपने करम से कबूल फरमा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कौन इबादत करता था? कोई मखलूक नहीं। सारी दुनिया पाबंद हो जाए, उनकी शान में इजाफा नहीं होता। सारी मखलूक नाफरमान हो जाए, कमी नहीं होती। बाप को दर्द होता, बच्चे बात नहीं सुने तो।
नाफरमान हो गए तो क्या फायदा हुआ तुमको बड़ा करके? अल्लाह को नहीं, जिसको दिल रहता उसे दर्द रहता। दिल से पाक है अल्लाह, शक्ल से पाक है, गुस्सा नहीं आता। गुस्सा उसको आता है जिसके अंदर गरज होती है। गुस्सा किसको आता? जिसके अंदर गरज होती। बाप को गरज है बच्चे बड़े होकर कमाना हमारे, पूरा नहीं होने पर दर्द होता। तो गरज जिसके अंदर होती उसको गुस्सा आता। अल्लाह को कोई गरज नहीं। मिसालें देती समझाने के लिए, गरज से पाक है अल्लाह। अल्लाह ऊंचे हैं, अल्लाह की बात भी ऊंची। किससे खाना सुन को आदत हो गई हमारे को। बयान हुआ क्या भाई उनका आदमी समझता। तो मैं बोल रहा हूं ये काम का मकसद हो अकीदा बनाना है, अकीदा ठीक करना है। अमल को बड़ी चीज समझता, अकीदा को बड़ी चीज नहीं समझता। माशाल्लाह 5 खुद नमाज पढ़ ले रही हैं, शिरक के साथ पढ़ रही, शिरकिया जहन है, शक्लों का जहन है। अल्लाह को मानते हैं, चीजों शक्लों के साथ मानते हैं और नमाज पढ़ रहे हैं, तहज्जुद गुजार हैं। और बातिल जो आज मेहनत कर रहा, हमारे अमलों के ऊपर मेहनत नहीं कर रहा, अकीदे पर मेहनत कर रहा। एक स्कूल में पढ़ा रही कर्नूल में, अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, बच्चों को सीखे क्या बोलकर, अल्लाह यहाँ नहीं देखो अर्श पर है। अगर किसी का ये अकीदा है तो इस्लाम से खारिज है, इस्लाम से निकल गया उन्हें। जिसका ये अकीदा है कि अल्लाह यहाँ नहीं अर्श के ऊपर है। लोग आज मायूस क्यों है? बोलता अल्लाह यहाँ नहीं है, कहां है कि मालूम नहीं। अर्श के ऊपर है बोलकर समझा रहे, अकीदा बिगाड़ रही। साथ फरमाते हैं हज़रत जी, स्कूलों में अकीदा बिगाड़ा जा रहा है, हमारे बच्चों को शिर्क सिखाया जा रहा है। अब तो एक जने बोले किताबें बदलना नहीं हमें, तारीखी किताबें जो हमारी होती हैं पहले होती थी वो सब बदलती हैं। तारीखी किताबें बदल गई, उनकी लाइन के है अब सब, बुत परस्ती के। उनके नामा दिया तो ज्यादा नंबर आते उसे। परेशान है मुसलमान। आज बातिल की मेहनत अकीदे को बिगाड़ने की है। अकीदा बिगड़ गया तो अमल भी बिगड़ जाता, जान नहीं रहती। फिर तौहीद बुनियाद है। ये मस्जिद और जमात, ये मेहनत, ये मस्जिद को आबाद करना। आदमी सोचता टाइम मिला तो देंगे, भाई बोल को है टाइम मिला खुद वक्त देंगे मस्जिद को। साहबा इकराम जरूरत के लिए हो गए, पूरी हो गए, आ गए। अरे क्या हुआ? बोले अल्हम्दुलिल्लाह जरूरत पूरी हो गई, अब क्या करेंगे? बोले मस्जिद आबाद करेंगे। और मस्जिद में क्या होते थे? ईमान के हल्के होते थे। बाद साहबा को ताज्जुब भी होता था, ये अब्दुल्ला बिन रवाहा को क्या हो गया? ईमान लाओ बोल रहे, क्या हम ईमान वाले नहीं हैं? हमारे वास्ते समझाने के लिए है वो। ईमान के बाहर थे वो लोग। सुबह कैसे हुई तुम्हारी, यानी रात कैसे गुजरी, ईमान की हालत में बोलते थे। हर बात की दलील होती है, तुम्हारी बात की क्या दलील है, कैफियत बताए। जन्नतों की आपसों की मुलाकात, जहन्नम की चीखो पुकार, वो मंजर मेरे आंखों के सामने रहता है। बोले आप सलासम खुश